ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ
ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. గాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ వెంకటేశాయ తే నమః. శ్రీ వెಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭವೇಳೆಯಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಜನರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಮಂಗಳಮಯವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಶುಭ ವಾರ, ಶುಭ ತಿಥಿ, ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯ ಪರಮ ಪಂಕಜ ಕಂಭೋಕಂಠಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ವಂದ್ಯವರದಂ ಅಮೃತಂ ಭಜಾಮಿ. ಭೃಗ್ವತ್ರಿಕಸ್ಯ ಮಮರೀಚ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಿತ್ವಾಸನೆ ಕುಸುಮಯೇ ಸಮಧೀರಗಿಂತಂ ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರಧಾರಮಖಿಲಂ ವಿಘ್ನೋ ಮುನೀಂದ್ರಂ ಭೂಯೋ ನಮಾಮಿ ಭುವನೈಕಗುರುಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ. ಶ್ರೀಮತೆ ವಿಘ್ನಸೇ ನಮಃ. ಭೃಗುಮರೀಚ ಅತ್ರಿಕಸ್ಯ ಮೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಯಸ್ಯದ್ವರದ ವಕ್ತ್ರಾತ್ಯಾ ಪಾರಿಷತ್ಯಾ ಪರಶ್ಯದಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸದರಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತವಾಶ್ರಯೇ. ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮಣಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತವೇದಾರ್ಥವಿದೇ ವಿಘ್ನಸೇ ನಮಃ. ಸೂತ್ರಾಣಾಮನ್ಯಕ್ಲುಪ್ತಾನಾಂ ನೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚಸ್ತನೀಕೃತಂ ಸೂತ್ರಂ ವೈಘಾನಸಂ ವಂದೇ ಭಗವತ್ಕರ್ಮಸೂಚಕಂ. ಓಂ ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇಣ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯಾ. ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೀಯಪದೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಲಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಿಂಜಕರಮಣಿ ಸ್ತಂಡಿಲ ಪರಿಧಿಪರಿಸ್ತರಣ ಸರ್ವೋಪಕರಣ ಸುತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮಕರಿಚನ್ನಾದೋ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪರಿಸಮಾ ಆವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನಾ ಕಿಂಜಕರಮಣಿ ತರಂಗಂ ಕರಕಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಧಾರಾಶತಪ್ತಶಿಡಮಾನಶೇಷು ಧರತ್ತರಿಚ್ಚ ಪರಿಪೂರಿತೇಷು ಅಪೋಭಿಗೃಹನ್ ಪ್ರತಿಮಾರಕಿಷ್ಯೇ ಕೃಣೋಮಿ ದತ್ತಾಗಂ ಸುಚರಗಂ ಸುಧರ್ಮ. ಇದಮಾಪಶ್ಯಮಾ ಶಿವತಮಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತರಮಾ ಶುಭಾ ಶುಭತಮಾ ಪೂತಾ ಪುತರಮಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಮೇಧ್ಯ ಮೇಧ್ಯತಮಾ ಅಮೃತ ಅಮೃತರಸಾಃ पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतं वृणये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा मञ्जन्तमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि भक्ताम्रधरमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्कटकृतसंविदं जगापतिं शृङ्गगीतं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वां विश्वेशदात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते सत्तां प्रेष्याम देशो विपधानामनादर्यामे सस्तां धनितां दधात् पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिरिका समेत श्री विश्वक्सेनस्य हितमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भृनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे
पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमीव चक्षुरादरं तद्विप्रासो विपण्यभोजाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरपदे मिशन्नो द्रविणोधारासदे दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः भूर्भुवस्वराम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्यास्त्रपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिवासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिञ्जकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्ते स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाते पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनियमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्म हव्यैर्नमदोपसत्या मित्रं देवं मित्रधीयन्नो अस्ति अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सुतञ्जीवेम श्रुतस्य वीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनियमानाय पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋद्ध्यतां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋद्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मऋद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरनाय चक्षसे यो पश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वसुतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदास पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवतीत्यदे अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहि उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहि वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ते भक्वेस्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तस्तदमार्त्येषु वजकुस्यामपदयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वादः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः हर्तावनी जिग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहि यः पापवाणीरुद्धेति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुदिदं मातरिष्मणा पापवाणीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापवाणी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापवाणीर्तिषन्तुनः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापवाणी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यावगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहि इन्द्रस्य नीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनादुमा जातवेदा मूर्त्यगिन्त्या पुनात् तच्छय्योरावृणीमहि गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्ति नस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्ति देवार्तजो मार्जगिन्तान् दक्षिणायां दिशिमासाः पितरो मार्जगिन्तां प्रणीत्यान्ति गृहा पशवो मार्जगिन्ताम् उदेत्यान्ति स्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जगिन्ताम् ऊर्ध्वायान्ति यज्ञः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जगिन्ताम् मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जगिन्ताम्
अनोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्तप्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाये सुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयोरसास्यैनीशभूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेः कवीनां प्रजर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वधितिर्वना नागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्वीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको च शमानो नुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसश्चुषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिथिर्दुरो नसते ऋषत्वरसतृतसत्योमसदप्या गोजा अर्धजा अत्रिजा अर्धं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्रिघ्याजमणीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಶಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಶುಚಿಪ್ರಿಯರು. ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಆವಾಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆದಿಭೂತನಾಗಿರುವವನು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಭಗವಂತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತೀಕಭೂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೊದಲ ಭಕ್ತನಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಮೊದಲು ಅನುಗ್ರಹೀತನಾಗಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. वैवाहिक महोत्सव किंजक्रमणि प्रतिशरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओं यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हे दानर्वधा विराजन्ने तम्म यदोषागिस्यान्नाग्नं विपिना निपतन्ते। ओं शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोदराधन स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमवप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानर वसुरग्निस्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति वन्धामनोजनेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिवारोहेम अम्भोमुचा वाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्या त्रेयं मनसा जतार्क्ष्यं
ಪ್ರಿಯಾತಪಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿಶಂ ಬಾಧೆ ಸ್ವಭಾಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಶುಭಾಗುಂ ಶುಭಾಂ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೇತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ ತುಳಸಿಯ ದಳಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ತುಳಸಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕಭೂತವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ತುಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಾಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವುದು, ಅಭಿಷೇಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಚಲಿಸದೇ ಇರುವಂತೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗುವಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಚರ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದದ್ದು. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಚಂಚಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು. ನಿರ್ವಿಕಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಂಚಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ, ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಸಬಹುದು. ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಢತೆಯನ್ನು, ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಭಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು. ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಗಳು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಒದಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೋ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೋ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು. ಕರ್ಮವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು, ಭಕ್ತಿಯು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಧನ, ಕನಕ, ಅಧಿಕಾರಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸಿದಾಗ ಆ ಪ್ರವಾಹವು ಭಗವಂತನ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದಂತಹ ಉಪಾಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರೇವ ಗರೀಯಸಿ, ಮೋಕ್ಷದ ಉಪಾಯಗಳು ಸಾವಿರವಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾದಂತಹ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿಯು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಂಕಣಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ದೇವತಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಂಥ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಕೇವಲ ವಧೂವರರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಧೂವರರು ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯೇ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಧೈರ್ಯ, ಅದೇ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಕವಚ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಧುವರರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಪಡುವ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಯಥಾವಿಧಿ ನಿರ್ವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಕವಾದಂತಹ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಯಥಾವಿಧಿ ಯಥಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂನಿಲಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಜಕರ್ಮಣಿ ಔಪಾಸನಾಗ್ನೌ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಮ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧ ಆಸೀರ್ವಾನ್ ಮಮಕ್ತೆ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗಹಿ ಶುದ್ಧಶುದ್ಧಾಭಿರೋತಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರಯಂ ನಿಧಾರಯ ಶುದ್ಧೋ ಮಮತ್ಯ ಸೌಮ್ಯಃ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋ ಆರಯಂ ಶುದ್ಧೋ ರತ್ನಾನಿ ದಾಸುರೇ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ನಾನಿ ಚಿದಾಸರಿ ಮಯಿ ದೇವಾದ್ರವಿಣಮಾಜಿದಂತಾಮಯ್ಯಾಸೀರಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವಹೂತಿಃ ನೈವ್ಯಾಹೋತಾರಾವಣಜಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮದನವಾಸುಮೀರಾಃ ಮಹ್ಯಂ ಯಜಂತ ಮಮಯಾನ ಹವ್ಯಾಗೋತಿ ಸತ್ಯಾಮನಸೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಯೇನೋ ಮಾನಿಕಾಂಕತಮಚ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿಭೋಜದಾಮಿ ದೇವೀಶ್ವರರ್ವೀರಣಕ್ರಣೋತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಯಹ ವೀರಯತ್ವಂ ಮಾಹಾಸ್ಮಹಿ ಪ್ರಜಗಾಮಾತನೋಭಿರ್ಮಾರಧಾಮತ್ವಿಷತೆ ಸೋಮರಾಜನ್ ಜಾತವೇದೋ ಭುವನಸ್ಯ ನೇತಯಃ ಸಿಂಜತಮಸೋ ಯಜ್ಞನಿಷ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾದರಿಹವ್ಯವಾಹಕಂ ಶಮೀ ಗರ್ಭಾಂಜನಗಣ್ಯೋಮಯೋ ಭೂಃ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಅನಮದೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿದ ಪ್ರಸುಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪರಸ್ತಾತ್ ಶ್ರೀಮತಃ ವೇನ ಆವಹ ಸಬುದ್ಧಯಾ ಪುಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಾಸತಶ್ಚ ಯೋನಮಸತಶ್ಚ ವಿವಹ. ಓಂ ಭೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ. ಸೋಮೋ ಧೇನುಕಂ ಸೋಮೋ ಅರ್ವಂತಮಾಸಕಂ ಸೋಮೋ ವೀರಂಕರಮಣ್ಯಂತರಾತ್ ಸಾಧನ್ಯಂ ವಿದತ್ಯಕಂ ಸಭೇಕಂ ತಿಸ್ರವಣಂ ಯೋದರಾಜ ತಸ್ಮೈ. ಓಂ ಭೂಸ್ವಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭುವರ್ಯಜ್ಞಾಂಕಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಸವೃಂದಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭವಸ್ವಸ್ತಿಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಸ್ಯ ಇದಮಾಸನಂ. ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ
प्रोक्षयज्ञं देवतामर्थयत्तन्नागस्य पुत्रेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्या पवित्रे स्थो वैष्णव्ये स्थो जिग्नये स्थो वाजपूते स्थो विष्णोर्मनसा पूते स्थो जिग्नस्य पावने स्थः परशुरस पवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसविदप्रसमपणात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्ने पवो अग्ने कुमोग्रयमं यज्ञं यदाग्रे यज्ञमदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि गिरमानवाजं यच्छा प्रणयज्ञं देवताप्रथयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमावप्रणेष्यामि गिरमानवाजं यच्छा प्रणयज्ञं देवताप्रथयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया कोमप्रणयितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सुखं सातकिन्तुरः ॐ प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतामाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्प्रेमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टिर्ववामि ब्रह्मणे दृष्टिर्ववामि इन्द्राय दृष्टिर्ववामि अग्नये दृष्टिर्ववामि सोमाय दृष्टिर्ववामि अग्नये दृष्टिर्ववामि सोमाय दृष्टिर्ववामि अग्नि सोमाभ्यां दृष्टिर्ववामि प्रजापतये दृष्टिर्ववामि ब्रह्मणे दृष्टिर्ववामि इन्द्राय दृष्टिर्ववामि वसुभ्यो दृष्टिर्ववामि मरुद्भ्यो दृष्टिर्ववामि रुद्रेभ्यो दृष्टिर्ववामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टिर्ववामि बृहत्पतये दृष्टिर्ववामि मित्राय दृष्टिर्ववामि वरुणाय दृष्टिर्ववामि आदित्येभ्यो दृष्टिर्ववामि अश्विभ्यां दृष्टिर्ववामि पूष्णे दृष्टिर्ववामि कक्षाय दृष्टिर्ववामि कक्षदेवता सोमाय दृष्टिर्ववामि औपासनयज्ञाय दृष्टिर्ववामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जिष्टुर्ववामि सर्वदेवेभ्यो जिष्टुर्ववामि आद्यं तृप्यतिस्रगामि चरं तृप्यतिस्रगामि अग्ने द्योतरसि समितसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रत्यष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्वादपनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मुराग्राभ्यां घृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आत्स्या चरुभिः इमामे अग्नैष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च युतं च निजितं च प्रगितं च अर्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्तश्च इमामे अग्नैष्टकाधेनवः सन्ते ॐ इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेद्वर्तगिदास्मान् प्रजगापशविर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ॐ भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जक्रमणि उपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ओम मतो देवा अपन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा
कर्माभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पुण्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतीन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే कर्मणिहिरं येन सूत्रिणं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे अप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताख्यसप्तावरणेनावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य
सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक समर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौमसुप्रणीकाख्य अष्टदिक्नन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकापते यशोपतेत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्तिपर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिमालिते लोकालोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितदिक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्षकुशक्रौञ्चशाकशाल्मलपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलयसख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्पुरुषहारीलावृतपत्राश्वकेतुकमालकहिरण्यकरमणकुरुवरशाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्तिपुण्डाकगन्धर्वसौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेशरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्तमहापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीबागलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधानेकैकतलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपनवाजपेयपुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदमैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्यसामीप्य सारूप्य सायुत्स्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः श्रीमिखनोमनीन्द्रमदानुसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः रिक्तगुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सिंहचक्रशारङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैहानसभगवतशास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगणविजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनौ श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्रीनिवासपरब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं भार्गवस्यमन आप्नवान उर्ववेदलमञ्जारुहेयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गनासम्मोहनसंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेयप्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गनासम्मोहनसंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं
कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवेदभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ವಿಧವಾದ ಸೌಖ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ, ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕನ್ಯಾದಾನದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಧುವರರ ವೈಭವವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಗೂ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಈ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೇದಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಏನು? ಕೇವಲವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರಮವನ್ನು, ವಿಧಾನವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು, ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂತಹ ಮಹಾ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಋಷಿಪ್ರಣೀತವಾದಂತಹ ಹರ್ಷಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಮಂಗಳದಾಯಕವಾದದ್ದು, ಲೋಕಹಿತದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬಿಂಬನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪರಿಷ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೆನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಂಬ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಿರಿಯರು, ತಪಸ್ವಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೌವಿಧ್ಯವನ್ನು, ಸೌಕುಮಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಾಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಇದು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವರಿಗೆ ಕೇಳುವ, ನುಡಿಯುವ, ಓದುವ, ಬರೆಯುವ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೌಶಲಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಇದೀಗ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ
ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಸಮಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದತಳದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮೇಳತಾಳದೊಂದಿಗೆ, ಗಾನವೈವಿಧ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಮಂತ್ರಪಠನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಘ್ಯಾದಿ ಸೇವಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪಾದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ವೇದ ಪಂಡಿತರ ವೇದಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮೊದಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ, ನಂತರ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ತಾವೀ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದಶತಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ. ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು.
నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ నెలతని నోములు నేడే ఫలించగదే కలలు నీకిపుడే నిక్కలయనే నెలతని నోములు నేడే ఫలించగదే కలలు నీకిపుడే నిక్కలయనే వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఉపాసనాగ్నో ప్రధాన హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవత విదప్రసువా ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతా నాగం సోస్య ప్రజామజ్జన మృత్యుభాషాత్ తదైకం రాజావరణో నమన్యదాం యథైక స్త్రీ పౌత్రమకండరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణస్తృథీహ మధ్యాజ మృడయ సామవస్వరాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమాన సదాశాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరణేహ బోదృశకం సమాన ఆయ ప్రమోషి స్వాహా త్వన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసనిష్ఠాః యజిష్టో బంధినమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమ భవతేనేతిష్టో అస్యాపుషతో వ్యుష్ట అవయక్ష్మణో వరణకం మృడానో వేహిమృడేకం సహబోనయేతి స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్యయా సన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహిజేయానో దేహిమేషుడగ్ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సవస్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్మమక్కుస్తాః అనమదేన్మమక్కుస్తాః సరస్వతేన్మమక్కుస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఉపాసనాగ్నో లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రసవా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అను విశ్వావుతత్వయా వయం ధారావుదన్యా ఇమా అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సవస్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్మమక్కుస్తాః అనమదేన్మమక్కుస్తాః సరస్వతేన్మమక్కుస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఔపాసనాగ్నో సర్వప్రాగచిత్తార్థం అతో దేవాదశత్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రసువా ఓం అతో దేవా అవంతనో యదో విష్ణుర్విక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విక్రమే త్రేధానతథేపదం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహా త్రీణి పదా విక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా
विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पश्मशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पुण्यमोजा कृपाकं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः नमदेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्जकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तो होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा यदस्य कर्मणोतिरेरचं यत्वान्योनिमहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृतित्वान् सर्वकृस्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते हुदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैमानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः आर्जातवेदा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्विनायमञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदृष्ट्यै स्वाहा अंशकृत्यै स्वाहा दौराधी स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्धि स्वाहा समृद्धि स्वाहा सर्वसमृद्धि स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समदसि तेजोषि तेजोमयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरावरस्वाकृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदभक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवी भक्तं मोषधि वनस्पतिकं धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेदज्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं मोषधि वनस्पतिकं धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बर्हिरहविजा कृतेन समादित्यैर्वसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवी तृप्यते ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिकं धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतृप्यतामः प्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्तां मदितेन्ममक्स्ताः अनुमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसवितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितामसि मामे क्ष्येष्ठाः वरिष्ठागक्वरेष्ठो क्रमवचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधेग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदं माजी एकवर्धमत्र मेधां वश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवद वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छतु नो वृष्टिमेरयस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वशतीर्पमातरः तस्मारङ्गमाममो यस्य क्षया जन्मधः आपो जनयथा च नः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्र इन्द्रियं दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्य
ಭರಾಜೋ ದಧಾತ್ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ವದಾಸನಾಜಿಕೃತಮಯಾದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂತರಸ್ತುತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ ಶೇಷಾನಿ ಹೋಮಕರ್ಮಾತ್ಮಕಾನಿ ಮೈದಾನಿ ಶೇಷಾವಶೇಷಾನಾಂ ಕೃಷ್ಣಾನುಸ್ಮರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಜೇನ ವಾಚಾ मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपादर्घ्याचमणीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा संविदास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु जिग्नेश्वराय नमः यथासकं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ಇದೀಗ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಧೂವರರು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಕುಳಿತು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನೋದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾಭಕ್ತಿ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ತಾವು ತೊಟ್ಟು ಆ ಮಾಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಹೊರಡುವನ್ನಲ್ಲ, ಭಗವಂತನು ಸ್ಥಿರ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಚರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಭಗವಂತನು ಯಾವರನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಜೀವತತ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಜೀವತತ್ವಗಳು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಭಕ್ತರು ಯಾವ ಯಾವ ಹರಕೆಯಿಂದ, ಯಾವ ಯಾವ ಬಯಕೆಯಿಂದ, ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು.
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల